si Maki. Color. Kaya mo yan. Huwag mo sara yung gate. Maki, hurry up, Maki. Let's go home. Hurry up. Ay, naka. Yan ang classroom niya, madam. Tatanong lang. Tatanong si Maki kung anong kulay daw yun. Tinatanong niya ako kung ano daw yung kulay niya doon. Ano ba yung Maki? You decide, Maki, which color you like. You like to use. Ayan. Binubuksan ni Kyra yung tray niya. Bukas pa daw yun. Ayan. Si Christine W. Agapito, kindergarten teacher. Alright. Sabihan mo, 1 month na, pag lumampas magdadagdag ka na. Alright, sige po.